प्रदूषण से मर रहा है, दिल्ली में सांस नहीं आ रही है, और जहां डिस्ट्रिक्ट पार्क को कब्रिस्तान में बदल दिया, मंगोलपुरी में 1.5 बीघे जमीन पार्क पे मस्जिद बना दी। आप हंस रहे हैं, जिन मकानों को झुग्गी के बदले रहने के लिए दिया गया वो वक्फ हो गए। आप हंस रहे हैं। मैं क्यों हंस रहा हूं? दक्षिण, और सुनिए, आप धैर्य पूर्वक सुनिए, आपको सुननी पड़ेगी। आपको हैरानी हो जाएगी कि एक टॉयलेट को मस्जिद में बदल दिया दक्षिणपुरी में। वो टॉयलेट का पूरा ब्लॉक वक्फ हो गया। सादिक नगर में चलो मेरे साथ, मैं दिखा देता हूं, केंद्रीय विद्यालय वक्फ हो गया। देखले তোমরা প্রীত ভাইয়ের ভিডিওটা? এই লোকটার নাম হলো প্রীত সিং। যেখানে আনলিগেল বসে থাকবে এখানেই ও কেস করবে। আনলিগেল মাদ্রাসা, আনলিগেল মসজিদ, আনলিগেল কবরস্থান যেখানে থাকবে এখানে কেস করে। কমসে কম 7-8 হাজার উপরে কেস করেছে, তার থেকে 2000 উপরে ভেঙে ফেলেছে। কেস করে জিতেছে, জিতার পর বুলডোজার লাগিয়ে ভাঙিয়ে দেয় সরকারে। এই প্রীত ভাই হলো ইয়মরাজ, আনলিগেল বস্তুর ইয়মরাজ। তাই প্রীত ভাই থেকে সাবধান হয়ে যাও যে আনলিগেল বস্তুগুলো আছে লুকিয়ে ফেলা এখনই। প্রীত ভাই দেখলে শেষ, ওই বস্তু আর থাকবে না। কেস করবে, কেস জিতবে, জিতার পর ভাঙা যাবেই যাবে, 100% ভাঙা যাবে। তাই প্রীত ভাই তুমি আগে যাও, তোমার পিছিয়ে আছি, সাপোর্ট করছি। কমেন্ট করে জানাও তোমরা প্রীত ভাইয়ের ভিডিওটাকে।